Waangalizi watukufu wa zere zumba nambadi kanga mjukor dunge makatiano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wanzani wa hule na karibu ripara na haruma wakati mahususi kwa wakati unu wakati trez importa ulivo shukwadi wenu ngarijuka ugungana na mtukufu mingoni mwa tukufu wa hensi ya hatu haurambe mingoni mimachapa kalamu wa hensi kaungoendo mbio wawane zimbana za utsaha hensi ya hatu karuma rahma na amani na usalama. Usikwani wenu lalika zuki watu mwananyasi mchapa kalamu wa hensi ya hatu na ni mwananyasi zuki watu mishwe Muhammad Baruf kayao ngamunjo ndondro kawi mwana wambana mwana suja armanongo zinji timpaka rwamba tahale ngabjo musai makatiano abongwe makatiano ngabo wananyasi wae Mongozi FM yatindiwa ne directeur en chef wa hayo bwana Shakir Sultan ijelunga tena wajao ne mudiri al-amma wae Komornais ikao ngowanu tena wajao haulunga emipango yenu abongwe kwezi watukufu waheshimiwa wanzani kaunga mjuko rudunge makati ndano hayo baraka na unono na afya kabla ya zinu mwanama Mongozi FM lwajorenga libanzala handa libanzala bili ngamjuja direngwa na nyasi wae Komor News nana si ikao ngabunga bazima ni radio ngazi tena wajao ngasahavir abongwe mwanama mudiri lama wa Mongozi FM wana Shakir Sultani rawele sabiki. Kwezi uangalizi watukufu wa heze mbawa za matangazo ya junro wazima usiku wa leo mwasharikiana wazima na Mongozi FM hamadu nga mchindo ni mbosheni salamu nyitukufu ikaulingana nanyi waja huu ni weshe uangalizi watukufu wa Mongozi FM ikaundu wesawanji ya nuwa jukoja wanji warangalie usiku wa leo rundu ye bahati ni sharafa riparse mwananyasi Barufu ikao hamade heli zuki watu zigleri ya zonesa wei nchapakala muwahe ye Facebook FM wahe Facebook haruma ye media inu ya daula ya haki yani wandu wa kalima ni wakaurongolea haku enge inu de mana ramtsaha buramparaso kwa leo honde bahati inu hamadu garjotende rimnike dakika ya vehe salamu nyitukufu enge jerinjio armu masuala matukufu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hala diwa ngulu shukuri ya Mwenyezi Mungu kumarenga fursa inorje hadi Zimbabwe ulihon des situations lo masiwani ni shukuri ya Mwenyezi Mungu wajao wananyasi wakao lwajo participe harmo tsambaza irisala yenu ni shukuri Mwenyezi Mungu wajao wananyasi kao wusaidia wuhimilia zinu nana wika wangu wajuri lunga harma zerezo radio zinu zontipi ya rangu Mongozi FM radio ya Rimaniasi Zigler nani Komoro News nani zasa ya barnabali wakungwa participe wa harma mahadisianu ngani mroti zoni shwabaha wakatika ngamjua ukana zartanganyaba ngizo zinchi isa ezi liyo masiwani kamtiwe jenu hazo uli honde semeni wakondora kanui kawikarishi ka ushangaza na nukayenga mjoka na tijuha hahuja kuno Marseille njeli participe ni kemengoni mwangu wajuka ukaya harumaye mahadisi ya husiana no bwana wakondori wanao raibalia riwanao ne mwenza hakamu wa Gozibi ikaunga rombongo harakaba rimsundu se hau amani harma shehiri wakondo ya liyo dongani mnoti zoni paske nyinde mjushinda moriante mahadisi he namna wakondo munawe maslaha amibanu imajawabu shida mjutibu insha Allah ta'ala. Monsieur Barouf gasanwe paja Komornaus wangalizikao watukufu wadungao gasidasina Monsieur Barouf secrétaire wa parti wa appel de Paris secrétaire général en Île-de-France kanga secrétaire général wa parti Joua harmwe chez harmwe ya France yani Île-de-France Île-de-France yani secrétaire wa appel de Paris awasamsanga ya ujimlif gasidasina ibanu wadzima na Mongozi FM wadzima ni radio ngazi ya monsieur le directeur Zigler Monsieur Barouf gasina masuala banzara uzisi watsine wanama ho participe au tekeleza ya hao wo ani usikuma marshur de ko junda wasuli harma omji wa Marseille na usiku usiku special au kaswa na Marseille sikardo huona harma omji wa Marseille simpaka wakati kao gamjo harma shuhudi
Isibarufu tiishia shalo swala nuzi sao wakati kao ya appel de Marseille et appel de Paris nja hunu ibidi nje wanji nje ha question za uja mje mtsahe mwelewano nje mtsahe namna ya usisa iraisi kao lolo hokomor rishi ya nsujwa kati shanai charishi ya ukaya wede mru ikao dhamana ule hopalo wasulihunu katsujua eizokoli eizorabo engabo problemu esha songwa jahaweche gabondaldala haukaya rifikir kamja hasbabu nje mtsahe namna ya utoa azali asuman lile swala langu na kaza nutekelezi naam ya wakati le wangu swala yao hiyo mjijibu shama ndo mtonda rectifier mnozi iluke clair chez les baba nunga si harmoi problème de communication bati jodo jiri malentendu katika umimwa na wahe le chama na mbao appel de Paris ikaw yo appellation yo harmoi des réseaux sociaux shaum konti wa hamba collectif de Paris hauheli kaulu shkomori si hamba luwangu wa heba na ya dola yake haizo ya katika utani clair mimi timandishi jimla wa hum konti huo sha ika zigler haya avance kaulu kanana mi secrétaire général jokoli mi secrétaire général wa he parti jua mi dhamana mi dhamana wa he parti jua harme France sha mi secrétaire général wa he parti jua harme Île-de-France yabo tikotanda rectifier mabyo mrogozuo ili hena mreli wenro batijorli ba juha malentendu ha confusion on rajo nele wanani haizo ngamrini preciso kana njajabani he ismu ya ukamimwa na wajua shatijabanu he ismu ya ukamimwa na wahembwana ya he daula ya haki unambao collectif de Paris unambao appel de Paris au harma des réseaux sociaux honesa ya bukaya yumkinukana boseli de mwana wa gam rectifier mrogoziona mukana tikada mina bando ya wanama mabwamana ikaw mengoni mwaze simba za he appel de Paris ya wotika mina au telefonini na ngabolo banu notamment Nurdini Mbaye notamment de mwana ma Ustad Fahadin Abdou ikango banu nawo ntujwe bahati ukangwa joshinda wakai harmweza reparamu na wakano shinda en tout cas ngo banu ngam aminu kana maudu ngabo wasaya wajula pari wardi waji ya botelewa yesu ala hiyo wakati kao effectivement vajiri communiquer ikawa mimi ngam regrette et caractère ya hayo caractère communicatif ya hayo wakati kao umjuhatu hunu unuma fikiano rawafikiana sonti pia na kabati mungu ulo harmwe appel de Paris nurambao collectif de Paris ujosubite hanukana karja wafikiana ya samedi ya kablia ya maudu inorevira jao inu ya maudu rika ya harmwa park mitiji parindo Charcarma park lo cari harmonie et Paris centre ou là tu du porte du chemin je sais pas comme je suis ami au comité n'a pas communiquer au secours donc harmon continue et alaya ho jamar seri wafikiana clairement kana ngarjo huja abungo ya bordir jaronda ne mercredi ya jana ya hoa de mercredi atunda jana ya hoa ridiri confirme umjo hatu yabonga mono nai ulokaya mwanadamu mzima besho mwana msho wangu miumata miumu respecte kadha ya kenso hahi ya jwarange micro pour je ne sais pour quelle raison ya noso kana si collectif ya Paris karna henda ho Marseille et ki ukweli izotilizo rahamba amwe kama baparahani hawandu wa ili hawararu warenge décision de manière marginale ya buyonge na ngangaje wowo shamimi hoja hunu tijahunu be collectif ya Paris rikubali kanangare dawa amtuno shaidu kana tikaya ho telefonini mina zuki wangu wamba Yunusa wo Shidimani wo des délégués harma et appel de Paris représentant même hadisianu wajau dene mwana mshoto toibati noti muzisi even wangu toka hendo marsaba minti na kaushidanende kajana bio kana karnaka henda shan kana minti na kaushidanende ya wejo mkuno kana kana kaushidanende parce que wakati ko tumruhusu hauzana vax tumruhusu bal kajantini hata suala la usano kana bandri hadisi na mkana jona ja
yabo kanga bwa hadisi bavuni njazijua na minga mjontuka na mimangoni miti de mtukufu wa mkoti watu sawa mkoti ulo na watukufu ngasina ze waona wavumbwa baba ngasina Omar Miradi ngasina Elarif Saadi ngasina Zuki watu tukufu Muhammad Barwan ngasina mdadahatu rais nana wasaya zabdu zabudu mwananyasi tuwashiti kujalimani kawe urongolea nadi mkoti unu bali yabo njajoji kanafaso kana njiheze zenivo zao shanga mjontu kana mime ngoni mwana wako miutendea hau miukingia masuala ya mkoti wapari donc mjohangu hunu tija ngabajuja wasaya ekeyo de suala hili ya haja tujue kati jibunro na tija he ismu ya ukaya nari kubali onokana garjao shenja jaju manier marginal he tujue jibonge katika uto hangu hawakati kao bungwa hibenza angamina mshena wana ngasarmo weekend wajoji wange wano dawani notita wala tazena wiliza hangu nje hunu rangosu kwa leo hunu hata maudu ili participer mon konti ulio ngamwenjezo parce que huti ataliki abokana zetabu okondo ziremao umji wa Marseille harmon bungano wa hatu ile ono wajonda solution notamment ya he suala ya anzali zetabu okondo ziremao umji wa Marseille ya rasaramo kana ngaziremao maana pia auka utakabarifu ni tabu ya ukaya kabati manale mushube helewe namna lazima wadungane kama wambangu wadungano bamwija ya wangu kana kanuni za hadisa wangu na bano kanuni ani ye bazi yenje ya mbungano wangu ili wararu lukao kana manale mwatende ya dunga yabo lukando waluji bazi haru masuala ya demokrasi jamzio yabo banga mwanama udungo nzone njezele suala mtukufu barufu Simongozi FM ngasina suali ka urjanzari reje dingoni mbavititi ohusu mikonti yinu yani appel de Marseille, appel de Paris, appel de Lyon zabari ndini ikao madama ngarijoka nyoti pia mpuha rumaze partizani maturumia madzina ya hele jua ya hele mvua ya serse ya sha mapanga mikonti ya appel de Marseille bal hata hunu rijunroka ngabo umrarilano komo zamindu yeye ize umrarilano nu kauna uambwate yani kauna data wanjia harmazla parti personnel zani yusuali lo muhimu nono nagabjo sana hata nike clair harmasu alayi hawakati kao ngabo confusion hangu na zinna kama zo kana manada mbutu ojuha hangaje wangu na baranu kwa jikanti wafikia ngambakisho ntijomba titadia tijamala ni ya wangu mbakisho mimi pake hapo les appels de Paris ya appel de Paris kana tabu wakati kao rekana zi parti politique rekana wanambao mabeche rekana FIDA rekana MD mramani ila Mali MDS ntujua ntushile van mutali wani makalu aka ani rekana mouvement zinji MDM voilà MDM et tout ça rekana zi mouvements sont typiques et en tout cas des nems imehusana na nzwani wakati ka weleka uja nyumbani gono chaque mouvement sont types qui existent ces partis qui existent vaka mouvement ya ka ujo posé ka uhunro kana leo ani yabor kana sos demokrasia bali wanazukiwa afuma na yasim tukufu bwana abana gono ka ujo kana rika henda sont tipanga rwanao bwana rwanao na anzali yabo heni wangu wakahenda wenda weta autorisation za manifestation rujabu mrana ne problem hiyo ramba karno jodunga ne namna hiyo vansi wanure wanomba na nzima ngebidori keba mwija riwanemba na inuba nzima wakati rudoshinda ni mwanadamu yiri msundusa ngehena mru ya jari jei babar sar wasuli harma donc yabo rikaharuma mbambandano wa tukawa fikira shawa wa mikonti ya bali na bali ronoka ni maslaha dojarta ngirba nzima rikena mkonti mzima banga sonti pia ngarwania bwana nzima lazilazali swali ya mukaneka daula hau ikale tikinti junu vili juu de toi ifaluka ukabadzima donc zo des arimuna yimbana rakanio rikaujuno kana sonti pana mbukucho wana bali shana rjeliwa yabuketu zio kana leo mwana wahe UPDC au kadhalika hakika jutsanganya mbalia yawani ya fikira zahe hau ya fikiri moni na kadhalika hawewa hejo hata sonti pia gono hawewa hemda zo parti bokunga zigizitanga sinizo hunu harmwe Faransa sha
ya objectif do kanai banazima abudo banu ko ngarjo amjona nai haini mwanadamu wakati risala tanganyiha relomba zima ujorda jaze tendance hau moyo mchoka nazuka zjiri au yaze groupe homoni hula akatika yode fragilité ijo sababisha imikontia twendena ya bonga oze espero kaya heli rakanti mfikukana de Eliza Jiri Marseille de Eliza Jiri Lyon hata hemi condition tipi shanga mtotali ili bati jordi baka confusion bationo uskwa jana video ya partager wa no ananyasi wa Lyon tiono kana wakayabo haunji ikawa warenge hato kana kwa nauja harma mahadisi ya Marseille ntunjo kana gona haki wakati na haki ya convention tipia kana ujo kanwara refikiri hanamna ya usawa ngawa bekanga sangu hujumwara shizo na zona bilukan et déclaration ya haweka clair parhani hana kabula c'est toujours compliqué bien évidemment et manala mujojuno kana hawa harange biye parce que hen muranga biya manguro ho paria se Marseille au lieu se Marseille aba hardi hafanya na program za saya umru zimenyala da minuti yutinyangu haizo ngabehori sadaini na biyo hen wana yasukana na rents irkema bamana wono uzangaje umdunga no hatu sontipi radunga zinga sina swala au maswala maili ranjaro wizise bwana Baruf eba inunga jana utashaushindini ulio ka leo Paris babuha mwana mshwatu mzima haumaki au kariti manke respe mwana mshwatu leo hafanyai apelino eba nyinyi kijamtusheni leo hufanya apeli alimnasi hauba inuka ichujibu mahadisi yatekelezwa jana ni mwanyasi baruani kwa usiku jana hababusiwa hazili zandukana ekaya nudi malambe ya mjende afanywa Marseille abosi karna henda ibanitsi kechujibu armon kontiunu kesto la bili ezimu zijajeleo iliwa komoro wake wa venufu manalo nusikwale wenu haruma ntia hatu haruma capital mjini moroni ye komor kamil itsangania okam jamba la de komor kamil akarango ye porte-parole wa SNT anye porte-parole wa position bana Medrazida no wana nyonsi pia baruani wa partijua pia wandua kahadhuru sikwali wenu waone sahaji ku ukamkontu afanya leo komori wodo mkontu joko fanya maudu Marseille unungo na tafasiri ndino mkontu unu wanenu fanya ndongo hindi nti shiru kanam kontu parani hakomori dojo shido parani Marseille shayo swala nyurwaji shejon jo haba dukanga mprofite waje unishukuriye parce que ila dalilu muhimu la sinyi ku kwa tsani tafsir le kaula sinyi shingazi jash mchukamra kwa mendini shayo dalilu au sinyi ku ya oneshokana wanada mgondono ranga conscience ya ukaya effectivement huangu kabamwija wa wanumba ninu haudima ngio muhimu rana ngotsumbalia mimi tihana tartibu yangu aminukanambo senga mjokoka na wanzani wa shashi parce que miti judo tsaguha na haki ya mwanadamu mbohe yoni nikemnuraji alafu ulionde suala wa isuleve yabo ya usana na zuki watu Mohamed Barwan ulionde declaration ifanya harma Ortega minjelunga njelunga ntujua jona nzona ambe lukati kama mtika clair sonosokana rionana harma umkonti wa collectif ya Paris rikawa mumengo mine na bahindu gono tushile idadi exactement sharti mizano mumengo mine na bahindu besho wakati la kufanya declaration enusu wa wenzao sharika mumengo mine na bahindu ikawa bunga mwanji watukabu mungu wenza riwafikia mkanangaruja harumu safara Marseille unabahanga mwanzo ntetali kama swala mfikukani nsidi swala na haribe abantu effectivement wala jundaruma actualité la mai ijampoza mahadisi jana donc riwafikia mkanangaruja nirja zi confirme mercredi ya juzi kanangaruja huja washio ya haini mwanadamu amarsh ya he mabunchilio ya inda ya rongo ambaba hanu banata mimi rongo bantu banaba mchirongolo wa chon turongole collectif shanga mjibu swala goda ba mimi rongo zinaba uketso engagé collectif ya bola même chose na baruani wakati kwa mtu mabanengo mimi ambaye nadishambuliza repetiwa haini mwanadamu ukubali rungane bamwije abonge bidio ya kubali ye principe yinu ukabo sidea shakabana mhuna mtiti kabana mzankili na uti nankili kabana soma na yatusoma na mihamba waje ukana yasoma ngebido ado jisi saharume daraja ya he yatusoma ile ndo jojo dungana utika ulangu shomstara bomba Montesquieu gonde ya koronga mukana celui qui va accomplir des bonnes choses
doit savoir se mettre au même niveau que les autres et ne jamais s'estimer au-dessus des autres. Donc ilo kaululo muhimu. Donc uwezo kiwa tunga mbaho heshima yahe ne shoshahe sha obahani yakabo mtwami mkanabo akaurongolea ye collectif ya par wakati ka collectif ya par yonana ideside na ye hakayabo e mercredi weshio yapaja maswala mengi shantu tanendi. Donc yabo mozo tsetali ka maswala yenu mabemkana eka mru hende harongo wajirongolea gono jusqu'à maintenant ma connaissance d'autant que limite wakati na les vidéos ya mwana mshwatu toibati si tu sais téléphone ni mpare ni pourquoi kufanya ngo jazila kajenrenga mchuje kabala kufanya kibra wende ni aweka ukarelo kana musinga mjo ezale jino tubia hangu sha no emri afanya jizo etile na kabungana shiko dunganisa wangu demokrasi rikawenji ya kubala tangardawa ngardawa peu importe on ko rom kana ngardo ndera temro ngebidwe ka tamukana ngo mbajini bavuga midimani ramanga tomru awelera rakeziana karutoka na do para na ramkana ya mwedi zo ngardawo ya bukarto amilena kangara minele nao ne mdo patomru haki ya libiena ngonchuje katika clair chatujomba Mwenyezi Mungu ni bae bagami sensible ntuta njendo dinize polemique au juma swala yanu parce que zero ngizo zinji zi decisions zirengwao wanabire dimwenende wa zamile kadhana hene mratugo yambe zonzao. Bon, qu'est-ce qu'on est ça vraiment et c'est dommage parce que ngaranzori on essaie d'aller au kasima bamana ne vraiment on a tout gojo ou parhani ashirika kubaliana de manière démocratique. Monsieur Barouf, comme on knows, on a des Congo dungo comme on knows, gwendao na poser ma question. Chance on ma question yao, gamrogo question là a ile swala unanzo muzis, anorma maswala maili. Swala la mwando Rijwa kam paro sahunu hakesto za problème za Marseille appel de Paris. Mjahunu deuxième fois hasibabu mharbatu. Ikaw mharbatuo gadu Johnson Sipia. Yani kabati mwelewano harme appel de Marseille. Isho de chansi sanu Marseille. Yabo kabati mkomo lomfumatu. Rikanza rijui. Eka eshambehanunu Marseille. Nje mtsanganywana wa Marseille ikawa ngo problem wakati kao ngarishiao hukaya ngabo janibu watupao shampawa ni mse militaire haunga mje mke waziwa na mse militaire et appel de Paris omkotsiwo ngamjo ufanya eka ejanibu ngwa jina kaitiabo suala la adani suala la ville la kazanuzi sefera imara kubamila memoire chashin tujota wanontsina stilo na lwanzia nitibule swali lona kwa sharadi mtukufu amokasura gambre jimba bana bajima chondukana abamjo jingwe maswala ya mwalo chondukana kauja hunu rideside ababa hakabati question e ujo koja apporter preuve nyora dukana karja des dukana gardo hunu ganimle wananyasi wa Marseille kan ngona taab shio sikawo bati mamkan karja do kawara rutof shidar ki harmonivo ya usawa wa akli ngombe bora changanya wangu wa ilmu za farika wa dini na kadha na wasawa lona mhami njina experience na wasawa lona etc. Ce sont des différentes catégories sociales qui ont bidu hna mro ya telecompte yabo zitamuzire mawumjo Marseille effectivement mimi japamu rebahati parce que mimi chef de chantier ngono abonja tudonda nafasi wakati ndo chuji déplacer ngono sha wakahunre bahati rwanka rwa delege wajorunre tartibu ya zitabuizo waja hunu rtili wazo kana siwa komor siwa ma compliqué parce que Mtume sallallahu alayhi wasallam akarongo zarambio kana nyinyi wanadamu waislamu ishamtalia ni handani na kushambao hikma ya hikma sio hii tafsiri hatna mno kana sagesse shaminga mjo hii tafsir hanamna yokaya le bon sens yango gono na Mwenyezi Mungu akorongoza rama Qur'an harambe kwani andi mamoja na subkana desespera wasijuharije ngono ikanga botabu rijarele shwazu ngarjo seruzo na solution katika usiwa na damu Islam rambe kana bantu balwa farqi nao ngebidio msuluhishi wale tabu de katulanda nge hake yao ni amize magama shike hake yao tubenu lokana gona haki bantu waweti mukana no bankutina haki ekawo manadamu romnyanzi Mungu
ngebidore je Mungu juu Mwenyezi Mungu amkana ndini amba ya ayyuhalladhina amanu henyi wangu maabini taqullah Mwenyezi Mungu mwanadamu ya amina barada Mwenyezi Mungu gono donc riti désespéré ikanga sine volonté hena Mungu afishe volonté yahe wallahi ngarju waswi Mwenyezi Mungu amkana ndini amba inma nusru yusra ubahamu balo ujiro ngabo wangu wahazo ibakishia sisi hota wangu hizo hizo ibaki amana bunga ndio volonté hatu ya hena mjimo harmasi vrombo si waislamu kartina maadui itote anzali ngono yabo ibakishia riwanie fanya heni zofanya hata rihunre maslaha nuko jiso mimi mjo wangu hunu Marseille personnellement khasso tanzaka motive tijokanaga tension est-ce que mimi amyoshina na porte mbabi parce que suala rora zaborda suala zamal c'est sur des questions très sensibles surtout malize hanto baba mikao banweza hanti warizifikirli ya rongo kadha eba hoja nikubaruka na mri ya jake ntiabo kana tinkamru kadha matiporoka soroda mfano yabo mauda mtu fanyila confiance aka ujaham kana tinkamru kadha yabo kartima bamana donc kokana objectif yangu jabandu ni essayer ni na tirer attention za hena mzima harmo irresponsabilité yahe ertijirjirande wana titi babamu minja de shakomori tsiro mwana mtiti shanga munyi uwaruha hula wa jahunu waona rohilo roashio nakera dhirange bifano mema kunu Faransa bayendu shamba secret d'état bayijuzi ye parlement wasezise mahakama ya juu ili wajo wafanye ouverture za dossier za klasewa de ces secrets d'état ili wajo jiri enquête ngono donc awezo tipi angazi produkana essence ya hatu ya kibwama ni kari kubaliana bantu kana banga munguka na uduzamba ilirtijo jizingamanya ya budu tushinda raswili ngono Monsieur Barouf Hodaraka swala la pili langu gamfikiri kaya nyiho na wapali mchahunu ili haujamjemta solution as a problem zilo Marseille ekaitsoka leo ekaitsoka usukama udumwede mwede mhundu namna ya huwa na wa Marseille ikaunga mjokaya unumji wa bala machapa kalamu ikawa tendea ye appel de Marseille muhundu madomana waili wakati ikawa wende wafanyishi havoti nyumeni wahansi wa mzee Shabani wende raisi ikawa havotiwa hauhaki wanadamu ikawa wazijuao mwede armon konsoma uku kamjauna Shabani kamjauna parti wa wandu wa mshangama wakawa wanadamu pia watahoda ula ya uhaki wanzuwa sisi la Israel ula ulokomora eusu kwa mauduka wende hundu wanadamu kwa tiao shayo ulo yabo mzeminitira nwandwa kula ujiona sabapa kula wana ukaya bonga marongo za janibu nzima mwenzi janibu nzima yabo chochongesa maudu anama wa wanone na ile kawa ni paranja jali hada shaka kwa jani para usiku na haja ya kwa ujonona naye wala kwa jani para wanabiukana wala mimi tika ujahunu ofeti njeka ujahunu bata biukana ngabo problem shatika ujahunu bara biukana ngaro jofanya tabu khifi za hindi za mali zo ya riparado de mnuramnikazo de mnuramnikazo yabo mimi tika miongoni mweze mpinga za heze mali za kauralo swahunu za hema na mazuki wangu kandida wa hatu da mina Zigler Ahmad Mahmud gono ya wala dhima rangwa katina chini ya mvuyo hata zemalizo nankiwa barua yoni Ahmad Mahmud ni asulishe na nikawa na mawe roasa ungu wanachukana disponibilité nije tukanje nsederite fitna shanje sedi ekanga rudoshinda runde amani ya udungana yabwe amani ya udungana hiyo d'abord da si on rujo hundi hayabo e uchijonri hayabo pour l'instant des problèmes yonga joji pozi wakatunrachi haunga rjo hireje wakatunrachi wono donc garaglo déjà problème ya hizemali za hatu ngizorani helize ngoyo mara moja na ezibungwe emaswahili ya ladhimu ekazadunge shabakishendi gono muhimu zonazonabi de volonté ya hena mjimo harmasi ya hanzari waswili harma babahanu sibokari tu hena picha la bunguo tena anzalia dore male kwa tidena beru shago kari tu hena picha jima tiporo mimi militant wa parti socialiste harmwe omalene nahe tiporo bunga na mwana mjima rende harma bunjilio balahana dukana buta hajari nge adhesion
wakati rawasuli harma mjulolila wakati ula ngasi harma suala yahusiana neze mariage d'homosexuel goshio katika Ufaransa waharamisha homrujwa yakana rashaili shaho jo ula la nelo na mrumme au mzadelo na nzojo mkini ti heyo kreno mwana mwa eshel na kaurenga na mino ro yabo haone so kana hata zinyama kwa ja yapotika beaucoup plus argumentatif ranele na boba tikamle ba hene mwana mwa yaone heli rarangana bala njajwelera ya jwa ya roha bahajwa hanza bati ojo bala timparuda iza jirindi ibalo roha ba no bala tikafukana nyono mama ganyi parti nzima bala nyono bukoza fikira ngizo nzima tamano tside heli shabala tijachunguka Marine Le Pen na Sarkozy wakati wa kuremana sabatide heli yo bala si wanadamu different rapo hamala ni uzima na mralo na culture na kinywaji muhimu yatulo kabala umrano na hiyo watu bala shari juhe bazima haruma position nzima yode ile yangu ade haungo nzima yabudo banu ni parao wanama ukarjunde haruma hawaji na rivurane reyane rishindane akili sharti remane wala rtila hulane baizo timoza lingana nasi rtiwasuli vala babelu yalojumo tsola huwa nutumwa ndumanani na kadhana kadha yenda atabaru kana na mhudume mahaburi hayo siliki vomana yakanga rotuji comporter helio yakuyo de lokana wa ronti pangwa joritawa Mongoze FM masuala ya hatu abahe no singaroha wa harumwaye kaya Marseille chantujo waname kangwa jobaki Marseille shamisa zande jo maswani hokando hulo mharbati rijuanza rijue mwanama baruf samhan haizunu zalayano kama mfomonti de mahakama ya juu ya joka ngawe na tomaya ya ukaya mahakama ya juu nga juu urumia haki haizo zavira pia watu paroka haki maswali joka mujuza wajoma na mujuza ngora mumujuza hapo mujuza ingeba fumu banu ripara doktori haja constato kana hafu hafu ribaja doktori wa sahabi hardaja constato kana hafu tudenkuro ne mrarde hajo hayemi usemba mujuza parce que se dépasse ya akili ya kibinadamu joka mujuza ngojizo hojiru kana hari leo ya cour suprême wende waji prononce contre ya hizo Mwenyezi Mungu hao yanzao parce que anza lole ni Mungu hao kono banu haini wakati watu hai Firauna wa huwa wakati huo bahanza liwala li Firauna wa huwa wakati ni masiwa ya Komora gamla mwana Mwenyezi Mungu ulade dajjali ulade shetani mu yakausisiwa izo zamba hata wafaransa wa zamba ngono ma journaliste wa zamba donc sorokane eskinga bo espoir banu Maître Ahmad Mahmoud a une initiative à introduire les plaintiers au sommet Cour suprême dans un seul objectif. Il y a dénoncer, il y a maintien, il y a détention de illégal. Il y a ici Sambi, il y a aussi Pierre Rambouchiwa, il y a beaucoup de gens msa Jamali Hanjiarma hindi nibala kremna na konti wa Facebook ya mtiari tijilo bilubna itimrambua kono Jamali umbre na shimina ngani mchondro shibe jwangu sa tilone mbanku ngono ngabungu safini kadha ngono inventer chemin za ina kadha donc il faut kanambu jawao rjo kanango instrumentaliser orchestrer ne la pouvoir ko de en place ko si espero kanango agenda contraire yazila bokondo ye Mungu hao yanzao kawode Mungu wa maabudi yao manuabudi ya mru chilo mru nende ya swali ha wale swala ni kwa wakati mtume swala hili ya shoinu ile kwa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam arumesira wal mi'raj shile kejaka ngono donc wongo maabudi yao wabwa ngo msujudi yao ja ngono ya wongo fikiri swala jofu kana hiyo garanjori ji dabani zakizatu jamais azali gamo espero kana gamji trompe jamais azali kana wichi suala yokaya haria libere sambi gono hauya kubalu kana bala hafanya nai wakati kwa uti mwanadamu lo harme ardhi chonge harma wingu na ardhi nyiraji ikawa tibiurlio na mono baada ya introduction ya plantia Maître Mahmoud Wessa Bajini
ezajiru kana zalia sinjwani gugu naga mwishezo ya bazonti pia hajui sema zetwani wahe kabala shetani yamba harmakiso abesha mimi konsero kanomiti harika sobari ni haroha ya alafu yose kuwa heni wodoro hawana ani bebala ladu ana shetani saya zaya bahawa jusa wankazela busi na mheya mwabe jauna kadana wanaga mwelewa quel sens mdu kawa hamama hamudu salim hafi yo kana yamba directeur utina hata mba pouvoir au niveau ya he circali en tant que utina poste ministériel ya jahe bala ono de quoi yardia rambio kana vanu engetika dhomana wa circali njato rongoa na bunga kutoka ne mama mana circali ontipe rongoa mwishezo mwedi msedi ya hama mwishezo ya minisofu ya baida atamkana minge mena ze province ni data za tuparo huja o yakamlina wenzao rishezo mrama dobi azaliwa ya hamba yamukana vanu ezamra sambizi lantsomba zune mndu sharda mukana shabalenge babanu bema nabo wala izila mukana zila za mndu zune mndu mwana mkomori mwishema kaulu shazila za mhura bala zila zema ngon ani contradiction zilio jirishe zila za belu ya karambukana mndu maudu mema haburiani ingafanya kana wanadamu wana akili warinditsao wakauheya wajimprovise ma procureur généraux à la place ya wala ma procureur généraux wakodo hanti wa mahakama wa expose na kadha donc ila dalilu ya ukana wakau hudumu za akili za hatu rike klero kana balanga dorenga decision kadha na we decision yo azali haya mbarangu hali ambo kana bana baza bakisha swala ya mahakama wale hukumu alafu waje wani kadamka shawaje wanrejei nrejeilo nitoe grâce c'est quoi ça sera quoi quand ça lycée mwanadamu humenye mwanadamu quand acclamer de manière claire et innocentielle kamati ça n'a pas de sens donc Azali on sait où il va quel est son objectif rani jatimze masuala hangu hunu redonzari riunre ngarunra ka ema politiciens wangazija ani wanu washangiria weyezia alimamu Azali wo ujilimite uhuswe makalima ya husu inu mfungo wa Azali yokarishia msaidie nchi yaka useke sambi hambaye mfula mbeila imanarefunga kabanoja politisien hunu kabana uruma mndwe katsindaye iyo riele wani kajanji ya harmo mnofu wahe citoyen tene mapesa na hizo wajau rishia waziri wahe habari za ndani yakahone soka inge na proof shawa imma hakabref kajanji ya hamade heli uwanzuani ikaongwa shangiriao Azali wakuto ebanu amare heli hafi ikao hasindiritia bali henjeza mro jumwa mro kahenjeza aferi ya arudhi ikao ngemikinshoka Azali sambiha juliza hunu ngasina mwananya si Dhulkamal ka womzwani wajao mumwishi ya heli kusindiritia dossier ya ani hamo wanzuani ngwanzo msise hakura hano wangazija hunu fasiri hamani zongo tafsiri namna je mtukufu tafsiri ukaya ngabuhen en ya wangu na mtu wangu wao ce sont des chiens mzambono wanamba waboyeo parce que expérience yao ce que godoka ni kasambi ngena mo sambi hanzi wanzuani na magari doka na baada yeye ya bo Dr Salam tijao notipia kama tuzijua la ye c'est une réalité ya bona vima wakati waonukana mwanadamu wengine shwabaha shukana maudu ya DRJ banafanya kana juzi sambi ya rengeni initiative ya mkananga mwendo wa kwanza élections za Comores za 2016 c'était pas pour rien c'est parce que la mwanadamu yafanya hazi au niveau ya hedaula au niveau ya siwa au niveau ya hedaula donc ye hansi image ikawa wanadamu watipia wakina ihaniyo yawe wanzo mtume manani kujudo mtume watifanya video nyuma yanu tikaone se bila ya Rais Sambi ni pourquoi mimi na jangaji hamai ekozia Sambi tishajuzi belu akofanya bila ya aribala mtu afanye bila ya Azali tamka jujwa habe habandu ndini hajajia covid-19 ajia vanusisiri ngari amenageo ze sharia yitile image ya mwana mkomori elindao ulindwa one batima ya he ngo ulindwa one pare yafanyiwa ngulindwa wana wansi wali mishahara yao haureje
harma suala ya ilirti jota donc gawa en ya wanadamu ikongo union contre Sambi. Ça peut se comprendre. Mimi, j'essaie d'être le plus honnête possible. Sambi hafanya erreur. Moi je suis un sambiste convaincu, mais Sambi hafanya erreur. Harmwe débarquement ya hiantuani. Mjelezo. Erreur yefanya, c'est que Vakaya scission, yani sarongo katwata qui a déjà confirmé wani anzal, yeshela son tipi enda hata jatesu ale andrimu, kono. Ikawa isababisha anzali ngenesiwa hauzisiwa zili vahe Ahmed Bakar ngeneshesiwa shidi. Mwaja ili ya Union Africaine ni ulemengu kamili wa sedi ya Sambi wende wa kombo wa shilesiwa shanzuani. Rangwa katashkombo wa erreur yefanya lukaya c'est vrai kajashinda ya hunda hikma ya ukonsilie shilesiwa. Unaelewa? Parce que wakati ya shinda ya kombo wa shilesiwa shiridi afanye ya relance tartibu ya conciliation. Demana buko moi je ne vous cache pas wakati rudo shinda sindi hemroi mremanti ketu liba jaenzi ya parti. Liba jaenzi ya mshambo Union Nationale. Ili reconcilie wanadamu. Ngono yungi muhimu. Ngono wala ketu bidir jarjunda harma règlement de compte. Shange bilwe mahkama inki wa opportunité batino kana mwanjia yahukumu. Donc il y a question de débarquement douane, il y a ma séparatiste ou alors la haine contre Yassambi, notamment Louo Hafi, notamment Louo Dhulkamal, Nana Wanraj, Abitsida Obahi, mais il y a aussi des gens qui ont Watsawa ni wadu sasa nyunguzan zali beti salam wa tafsiri ka Hafi na Dhulkamal wanwa ka Bakaristi rekawa kaya wabenuha rekakwa jeka wabenuha zidalilungizo kono Nabie, zangu henti hu Hafia bisobokana ngamina ze preuve za husiana na ukaya salami hakamsirini hakaudistribue armo na ngamdo zitoa parasitoa ya usanene za usanene stade ya hemaje ya hindini de ardhi ya kwanza non des stade stade ila stade ya l'hôpital stade ya tile misiri stade ya Mzwani ilo yakafanyiwa ni Qatar. Ngono. No il a de l'hôpital parce que stadi ngabo yafanyiwa ni Turquie, ngabo yafanyiwa ngabo yamenajewa ni Sambi hamwe za personnel inu ya Misiri ko yamenaje namno kana radio dofanya mabujiri. Izo zalika je profile. Azali Sambi kana maluka akana an entreprise malgré za maliza kana zali pia kaje porobo entreprise ngabujwa. Donc zinogozo tipia ya heya yamo kana bala ola tikatari sha ola mkadhani ya unajamna kadhana kadha zilamfu kadhana kadha ya tuparo shulo aparte ze preuve mwanadamu jonga ni mlaani complètement ukakanopo mamba mrongozi ni wabe bale mani Qur'ani amkana wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan ikamjili wani mfasiki hamade bwana wai hafi mwabarabo ngebido mzitunde rangu sinilete kwa mzitunde Mwenyezi Mungu anatsinjinga dukanaga wanadamu wachafu amba fasiqun mufasiq na fasiki wode mbu marabu wode mbu mchafu turamu hamadaye afiola kahunu aka harme Bretani haka ugalere haka usomisa mna pawashi hadoli wadiro gono ce qui est dommage c'est que on babani hawala mabani hatu ulokana bakishe maoneti rito imagine raji gartsa wao imna 500 € mrajuli wa sababu RTC hawe on riliwa ze image contrairement au faransa kama wana yahamu ya heya mrakuwa ni ukane mwana so mena kadhana kadha mafundi parce que ngwanzo hent image maulu faransa tirarira ce ne sont pas des patriotes ngon na yude nongo yartalia harumenti ya kumor kartina ma patriote kartina ma nationaliste wa hedaula na abodo banu kwa si wasanga remao ni point na mkana stop. Rajongazi na suala Mananyasi Mohamed Barouf rakanzaru zise usikwanju ziriono harumaye li jumba kuu la ulimwengu na ninaomba jumba ya madaula Nations Unies riono imwanzishi jimla wa Nations Unies hakahadhir ni raisi wa Nations Unies wajima hauonesa zitundo za peu zijiro harumaye nchi ya Komor haunisetse na wajauka na umkinishia na wajuka mharubati wa gidagida na itisho 2021 haruma ze voti zilindao haruma insi ya Komor. Nations Unies rais wa Nations Unies hazihakikisha nonondo
wadzimani secretary ukaya iyo suala la kobidi haraka liremwa baoni azelian sumani ya pare haraka ya julendas ele katiba la nyindi mwaliveha nyondo he janibu ya daula haki au de opposition au anwindi roja ngaletse na jau rundu mwana yasi zuki watu saidi elari furija hatikiliza makalma armazi media ukaya umjua fumbuni wonji shabaha ya wajufumo baya mabwizi baya malaba ijendo kawa ropia wafu shazi tobezo zitobaki na belu eba makalma amanda yala nyonsi muyanyisa bazime makalma atekelezwa yao au ba ngani kinyume nizo elari fazi tekelezwa namnisikilia mlo nusa suala zima hadima angarusa la handa ila mwado linahusana na Nations Unies et dossier Nations Unies ngasina wangu shamiti vya ndovumba isimu singa rujwa kana shajuzi warongo matina nam warongolwa kwa jarongolwa peu importe shamti ko joni kamfano wa simu nzima parce que worsa ibajini hangu julwa ndi mwana ya sita jilini kwa mfano hazi wana mkubwa uliaruma umji wa Lyon kongara mshukuri yao chitele espanyao nani bwana ifanyao que ce soit au niveau des Nations Unies que ce soit au niveau diplomatique au niveau international donc ikangu singu wanio haku yesu alainu na sensibiliser wangu haku donc ye mwanadamu boko ani izejani wanu boko wa introduire de seimu hawe wayapi kartina besoin wa vumbu wa kadana kada shizo na baulu kana heni afanya japo ko hainu ujofanya taratibu yoka rishinde ruhunde namna ya usundu sema mwanadamu lo adwi utina ngo chochu chorwa hitwa utina ngo chochu traumatize wangu utina ngo chochu menye dini hatu hata hizo ngo zonti pia na uchafu ngo masiwani ranguzina hata ibale shinga tati shambo ndini mufazikinu lutu de lutu comme lutu voilà il kabla sharabu daiferi hata zongo zote pangizo hii huneze viol za huana nyila titi watu shundo zungra solution share ngo yafungwa twabili utungado jundu dewe na ibari haliberalizi vijana ngono alafu heni mrujo saidia norito mwanadamu worekadami rekakadha uonge dasi yavontina kwamba kana wala jaribu kadha uonde asi somoti na si embabi yafanywa litaji na solimeni mwahe embabi ejitahidi bokondo ifanywa ni mwana nyase la rifu nanga msindrizion parce que mwanadamu moi je ne veux pas jouer les hypocrites là-dessus et la rifu mwanadamu kwa commettre erreur gamu répéter ba mbukana ha commettre erreur na ngujo kana commettre erreur shasi wanadamu gono shanga mjukane mbabi ejitahidi bokondo yafanywa bo hata hununge na erreur kitu chocho kiru mwanadamu shejitahidi bokondo yafanywa ntwami kana wenji haruma singalifanywa gono angiyo ngebido shukurie wala in shakartum la azidannakum na elarif de mwanadamu waeche wako déplacer ba darumanti ndia wani mwana komora kanuzihan elarif de mwanadamu kwa hini bakandu balo taabu mwana mkomori asiwa déplacer ndiye mjue gono donc njako kana ngeneze contact pia zaladi shau mwefanye jitahidi donc mwanadamu ngebidio rimshukuria katika usingizi ya nusu ala hiyo siono intervention yafanya kwa Nations Unies haurobondisa mwe ze makamu yazito notamment na des ausiana na Belu je suis à 100% numéro si ayamba ukabelu ladaba ukabelu la mjufumo shamtswami mukana wa jufumo wakafumbu ni pia wafu tunasina kubali japo walo hatu pia kwa jacho hufa wewe malaba ukawafu hizo zindu ajwe namna ya urongoa ngono sha mlokane zitwabia hizo ngeni hizo wanu wanadamu mrucho mwangalia ela kurongoa ngono donc wala ti wanadamu ndo normal wale shizungu samba mrulo usufreni kushamba usikizo wakati leo ngwa kishondo zile ila rifahamba ukamwanadamu kanga mzihakikisho ngamzikubali mtu hakikisha ngamzikubali kana zila dhibu kengine kwa kweli schizophrenia kaye yemu mchafu toso wizi wala washaka wanrolodo na zali wala wedzipia wanrekawe bireka kwa jaiba sharongo wakati wa shangri ya mrumidzi wala wamidzi manama barufu somani mana mwale kalmalinu na lisinzien roma na ngarishelo tsani banu hufanya video si halima na msinga sana na nafanya 2 semaines 3 semaines takriban hueleza kaya yemzati number wahanda wahensi bibi ambari hawanzishia kahewe ngono hule barufu
ne hunudi hojuka huja wewe hujibukana kutulia asulan abadan imama kalima ya tekeleza wenu kana uhutia lagini wakamela arifu na wasam jumaila arifu akakusubuti wanaria armensi wazali wamana kabla ngalia en 2021 ngami mhara nezongo mzambao bashike kweli na sonzini wazibenua shanga mimhara suiruka na mjushi na mfanyongo choko ncho armensi akomori. Bon, vanu reduce mihono son tipanga rombo zeduma ndio bado amroka tonde kabuli shio shaze dunga rezombao Mwenyezi Mungu asaidie mwanadamu yende mote remre mwanti zazo kapchomba mnguri mbasuwe zazo heni namna jotolo mamjo alhamdulillah mjo karmuzade shio he alafu uhara kanani kena uhara wama siwani tukanga mina uhara kwani uhara hizo bali shabanga bandu shambao sens de responsabilité kawono kanu bandu ngabungama mrukasihi onga basisi raumbiwa rawaze hanya rambawo izo nusu wa fikiri yoto subutu zamba usemono helina takewa mazero zo sosio husonene suala ya mufti bahari tambo kanano hafu shange jobi dirambe zego bwana zaimu zamiza takewa de tous les côtés je n'ai rien à foutre kono mi je m'en fous des penses za kadha na kadha miti contre wa système ya Komoro wa hizo mila nezindini ikinyume muziki wa muziki shanga mina zidini sana. Donc yabo ngama jona bokanendrini upande wakananga mina uhara tsukanga bimuhara basiko mjokana wallahi ngamula mwana music ngetse le Komoro tisiwa yabo izona jobi ya Mwenyezi Mungu wajumsiha na tontimisi dabono na tontimisi wakati ngetse roha katungu bahati chibiti roha wallahi ngamula mwana Mwenyezi Mungu ikosukuba tufa umwe wangu angabi ya kana hata ufungwa na hata uroha ngamhula bwana Mwenyezi Mungu ikati fungwa hanzi za haki no wanisi wanadamu sheka mruhansi hamdhulumu gojo bwana Zigle si receve mtukufu wetu ancien député bwana Sidi Hohango washio hajama region parisienne umzee watu kanga joy bwana mkombe wana sione mwanadamu wa heli ya leo c'est pas possible ça on a détruit une vie humaine na Mwenyezi Mungu ambaye kana walaqad karramna banu adam akunu jua tsoraria mwanadamu jao on a détruit une vie humaine hali lezeza mkunde ho pia si woneza mremana nyasi sast ikawa katilo nune sangi handicapé gono riwono mwishia waka problema nyu hatanai wanosema lekojo kono zitwabia za kiujahili mwanadamu Mwenyezi Mungu hamstay hamtukuza gono riwono juze mwananyasi ili bwana umri akadena yakawana bwana nzima shewa jopoze bahiro no heli ya roha keribahi wala nadamu kwa sawa ngabizo maisha yao wallahi kwa no paro retrouver wa hayati bukondo wakani ndio kufanya kana mtu ko roha yabo shadi mara zunupya bidiusiri ya no ya mko fanya kana mtu ko roha yabo ikati roha namo bahikati parsa shononde hawekati parsa bidolescence ike tianzali yabo tudolo amina hawe banaki kibose tudo famina mzima shaha wallahi usiku wangu jo waswili hizo jambo kana tujendele mimi mzima ikawansi hawatini chili wati paron chili. Oui, comme nous turam wanadamu ikaudo aduga wa mpango ngo na haiba sofa ukaya barufu kuture jema na wakaza shaga wa mtezi haushibe makesto yako kamna makesto maidi mfano na mara kesto la mwa ndo barufu gamna jemba bititimura ugenje so maswani ila mwa ndo tkanza muzisi omlawa hanyu Paris no msanganyisho hanyu Marseille haukaya rishi ya barua namba ukaya mapesa mze militeri kaudu yanikiwayo kajanikiwa ya swarifu kajanikiwa ya rumia shahazigare mapesa yabokati na draw ya rumia esha mtuwani Paris haujaun mkauja mje mfanye bila hau mkauja mje mnikiwe mapesa jimla ya hatswa ala table mjuke mapesa tano nga wakati mje mswarifu ensemble. Première question. Deuxième question. Barufu tishia urongwa ngaba ukaya gabwanada mwikao wakaudoka zwa pesa harumwe manyopulo wakaudoka zwa pesa bopulo manyo wanadamu wao
wakati kao gamuamini ya ukaya Muhammada we kuna haba kalima ohazar na banunga sima zahidi haukaya Mwenyezi Mungu ni mtume wa waleza ukana haini ndungu ikango joka uzifanya ngebidio ushahidi zizi ema na mabarufu zanungu wazamba kaka bwanadamu wakaudukazwa pesu wapulemani nga una shahidi kwa Mwenyezi Mungu haukaya ndrabo haramu bisawishe makesto media yangu et la rausomani nso livre en bref gam aminukaya le jua de particula ya henti est-ce que nyinyi nyoti pia zambio mzendao raidi sambi akaunwasi est-ce que kam jadi hasambi na muo eda liluhindu wa komoro jukau aminika sambi ngarma mahaba osonuma et parti jua raidi deja kasna mahamidi ni ma question yangu. Usama suala mararusha mlikojibu mani sala waka suala la zigler na tuwa inaliji la usiana na première dame madame Ambar sala ndio inalijibu ouais kanza parce que tu sais pas qui munafiki tu une invitation à madame Ambar en tant que amie tu vérifies non un petit peu tu nous connais effectivement la laïe tu supprimes invitation yahe ça veut dire team block kabonga mwanzo na tentation ya bangu ya wangu même kana ka danger parce que mimi abaha nitilo contrôle les invitations je suis pas là pour ça j'ai une dernière invitation mito do ko kati mundu kana mundu la mundu ntsa obetizi ndio team block haushauti ma hatu place ni hauti mtsa kana na rona ne baba hanu kanga uhunu gamitwaro wala se debamina ba hii wakati rono ngaruna invitation to chashi za wangu utungo na foto surtout ma foto ya Ngwazade ile unafanya zata hizo udotunda uangalia mo historique Facebook il a compté à tokre wanga sina une semaine ou 2 jours quand ils disent mitso haungu kana balangena wandu araru urudotunda ami urudotunda wandu araru ami alona wanu hawatam walada wala wandu boko zila konti bokongo suspecto kana ziumba humani sifanya humani donc kama tsamba bila tratation na bwana na mukana nafanya tasu shauri jamu ala ya madam Ambar handumia kaulilul na sulihamu abukana kama bi mananyama wala azia yona jawu kana kala mimi ngamfanyo rongo ngamsifanya avec conviction na amour yangu netia yangu c'est tout wazigle Kananga mimi chef de chantier au Farat. Amungo je rends compte mes salaires conséquents au cours de l'Union ka ministre mkomori nchomka ngungu mshara mundrao. Yongo mbabiyo. Jamkana katina avantage kadha na kadha shamchwami mfano. Ngewabe ma député no adunga yawe ma directeur na majimba na bani. Kwa hiyo kanjibanga mina nyumba, mina magari, mina famille. Shanga mono haya ndoko sinjiriyo masiwani. Kanga mjusema changu na galashisi wa shamaore ni unezi jirione litrete wao ça me fait mal gono na mimi utilo nyie makalo yangu je suis la seule personne wakati ronomu na oze nafanya video na atake mfaransa gono a plusieurs reprises mide mwa michi na suti nafanya video za shfara na renga discours za shfara à la place de la République na atake mfaransa ya madame Ambar tini mjukolo ndetsa mrukubo ya jahunu hata joro na hado rine na hata kota yawe magani gono utini mrukubo ndetsa donc effectivement hanerea message hata hamuiso tiwashibishani risala okana yemuri akamrongoza tutani nivumbe mungu shahama biokana kuma rohambia wambe mwana nyolazi atakatuishia gono na baba hamwe kana jahunu karna mfunga ikarna mko ndada gono lile kaule lilaje abutida yayeche kiki wangu mangu wanji kiki wangu na kala telefoni yake hata kama mimi yote telefoni yake nchujo kesho hangu mangu wanji sange nina wana maboko hadisi wana yendo nando hangu miao je n'ai rien à foutre de ces aboutis donc avant que je reçois ala yahushana na madame Ambar ndaje masuala mararu ya he mwananyasi sharabko ngamo shele yonila kushwana na sambi wale la salika kanunga jezele swala katongo jo shele bagao so jibela sambi ranzinge selo jo d'accord la ushwana na rais sambi kana wala karjam jihanamu
vanu si wanadamu riamini Mwenyezi Mungu hini nugu Mwenyezi Mungu yaumba kabati hune hordosha riziki sha Mwenyezi Mungu harimka volonte tsaila hamadu wakati kulola uhisi yokana wewe ndio urengeje decision ya rais Samir Kasinema gono rimhadhari sharambo kana utsende japo kunundu risala zaka clear kana utsende hambangu endo gono mimi kama shule ngoni makabla ya baba si atatsalisile mine mwana nyanyi shantu mbwisimu abanende donc bana chumbo watu tapolemiki ngono donc yabunga monjoni mone kwa hangena wangu kwa haka weshilia na urukuka jaka weshilia amagwedo umurumba mana sha ce qui est important de saluer courage yahe yahambukana nture mahkama ya Komori shonshirao dutingwa he mahkama Komori l'injustice goshio arabia unokana jakoti zambar mabido kana banwe zetabu hiti zambo zinga zozifanywa inito kenu ngojema bo wana ama watukufu akatika ujoke ruhusa daula Komori ingekweli risibali ya hanya njema ridunda malizinji parce que ni mri atrish rangwema ministri wedzi wonti pia wahibaza maliza hatu ritori kipereza malizo zonti pia waiwamba wa semlex bokonga rudokana ila washaka hafanya passport hazuza or contrat rujokari msumete namno kana rujokari nguma aliza tukanchashi parce que ce passeport za hatu za kahuziwa wante yabo za randa estime 4000 familles pour 250 millions de dollars ha ya bungarutoka na passeport yao ikahuziwa kadha ngarutoka hata waka passeport diplomatique za huziwa na passeport diplomatique nzima bozikahuziwa a hauteur ya 100,000 euros donc yoti woti mzaha mimi ngami pour yo kana bafanya tabkhir shana ske clair murati jawabu muwanu na kadha donc sisi imbane hatu riwana imbane hatu ngariwanao na ngarjowana hamada yurjo mobiliser banu mreka uziano mreka wana nango va tartibu ndaro mwana machira ni mtu bali arabia mkana mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi gono sisi ngar harazao holime baadhi hatu ngabambi hatu kungar harazao zozo ngozi pasungar zidanoseo ngabambi hatu kungar ziharazao hemi hono ndabunge bidolo kale mali yao wafanya hazi wahunda hono wao ngono warenga waonekane mwana holone bana ngufanya ngoza tuladi mune mnagaba ntimbe homa siwani hende hatu bumabi hula ya bungu jo badiliha bala hubadilize logo hono parce qu'il a des mali yao we changer ya boze gwarizo bao ngono ye misafara rifanyao na kadha balanga ziharaza hono ngono donc ça tulifanya ngafanyao wala karna huchilia ngamkazo yabo banchoshile maswalema hizi badala bili wana mabaruf tunesa ukaya enga una ushahidi ya ukaya Mwenyezi Mungu ne mtume wahi harambia ukaya mwanadamu sila mkajima banrabo sisatele wale swala mimi chomkana kama zonike le plus honnête possible parce que mimi système ya Komori je n'ai rien à foutre ntina ushahidi wa ukaya tione mri ya pulemanyo shabu kotishia mri ya kutemwanye ya zonesa nabo mimi washio chomkano wakati hafi salimu hafi ya bahamba kadha ntolani parce que mwanadamu la narabu ngani mjuo ya kumraji ujomba zinraji nicho mjua ngamjua amini ngamina wangu wako mahaka wako prison yo wanikaza temwanyaji hizo za hono swale kojo hizo hata za mbarmazero zo sosio ikade enzinu njajo ziharaya wangu wasubuti wano wanadamu hitwa njajo zihara shanti mushahidi jakuba mbiujo retira mnogozi wangu juzarmo video tiwaiti to kaulu la tuladi mula uswana na kiki mnganeza usubala tumkale kiki mukoleja unajona kadha no serviti tasoma hanchurdi ndo jamaa kaulu sitasoma tunasukana ntina mshahidi wakakweli kiki ufanya zango hizo hauye ufanyiwa zango hizo shado chokati shia tijibu harimo kuto kolera ngamtsama donc abo bantu ngamwanzo clair njaona zango hizo shanga amini hope unono wanadamu wao nizo walo capable wafanya. Troisième question unika mwanama Mungu FM mwanama barufu swala la raru swala la raru
alishia nzo wako libarwani izo haba habema pesa la akana mzee militaire D'accord. alati mapesa yani kiwa ya tarajamu ya rumia D'accord. Satelewa. Yesu ala hiyo walati mwambia ni banu kana njeshi intervention ya Jukiango Barwa. Umbu kungani mrespect basi ngani mjui jitadia na kadha na kadha na zontipi. Zunjo shina nambe lukaya njeka harumwe komisio akamunika zimalizo de hadani. Mtujua kondiso wazifanya choka uyonzi. Na bado hata rolo niyo dako wallahi ingerwanza njamkana rumie sharia ya Kiislamu shingerwanza kujiba za harumu Islamu harumaza ngozi njira zisuza jirangao tukarsa ile harumu ngozi nji amwega mwesperikano wao waje hikma ukana wakati wangu hancho mali baba wanafanya katiba Mwenyezi Mungu hazaba mkana mzishuhudizi ya wangu aibi ngono urushashi ngeombe mali jayo yawekale katiba ngilo clear le kana kweli ranzi ya signé kadha éventuellement kana monsieur militaire a de soutien de outre wasu ala jayo ya na bunga mjukana si wa Komoro usido wangu wa hodari wa ya sharia mwono harumwe mijihatu hana association wala ya association la ya hatingo na statut chodo tsanganya na bala ana jerjer hanti bismillah wa biro ketu hana na hanti biro yitili ali statut hanti gono sharul soy waria sharia bangar jetone bari azali harwaria sharia harware constitutionnel harware kama na bosonti pengar tinguru waria libailoti hanilo mumijini hatu armezi mabavuza hatu ne mi continue za association ranizo sikarte sharia gamina provinji kono tukapakaza jone tone ka yambaya baru diwa ili wardo ndingoni sha ejoto shahidi weza ngo hizo dikanga bokatiba gono donc minjakaya mtuzijua ezazozo ni obanrajiyo dokari kubale mkanangara jao kabatsamba tijoka tu ya mwana le mkanoto vira limoni na yeye yarabu kanartiki karadire le wana Mongoze FM le swala la ngunga lirejeo maswani haswa homusizoni banu afikiru kwa wanadamu wendeno la muha sha le swala ngali juswa kantaki mashababi wanyumeni kao mwende mdai daula ya haki bali ngina parti politiki zirwa jina ezitendwa zi kaundo zaini ya botsiju zirende hao zitongezo wa Komori wenji wa kwatina haja ya msomo kwatina haja ya mbendwa hula kwatina haja ya mwenje wadiwaza zila tambu iko sawa zizoea sha etambuza he criminalite zisazi wa hundu le komio eske nyinyi daula ya haki mfikiri ambavi kama ude kama ndo henda hata mshindi mhuro shinzi azaliha roha mtwali ambavi system ya mahakama yani ila security ya mwananti hawanu mtsoda aza teka wasimu nge mje mfikirie mwana mkomori pour être objectif armus ala yaho hiyo ana Shakir hada ni bwanari wanao umroli yoruzime umroli yondo deshitoni we rimtoka mozo ke clair ya premimi c'est vrai yabo kichuru husu wala ketimasula hokana yunga sina daula yangamia gono ala furjeri risunjisewe ridirenge ridirini kemru n'importe comment zongo za kweli gono sha ekiukweli ngamjo subutini ni yuhambiokana esualo kanana rijihudumu vanu juzira kana referendum gavanu bozigler juzira kana referendum et le 24 mars 2019 il a référendum Kazakh nous ont il a référendum ya bili et sans ali hafanya référendum ya ushi ya widi ya tukahata na mria yenda ezadunga balende bahaja hafanya za élections zile habari élection présidentielle rikana ma candidat yishir no mwija harma présidence kartu mbohe ze gouvernement njejo shinani wawaze ima candidat wanti pia à l'exception ya zali na tsola boku kaje kana direction ya lomba kwa kujinke simu ya jua tibana mwandobi Marcelini au jabu mercenaire Jafar Marceli na Marceli gono aparia ya tukaujipronounce parce que kaje kufanya campagne babani shawanti pia waka contre ya constitution ya zali waka pour le retour ya tournante en 2021 harmo chez Swasha Nzouai en tout cas zulizo wakahamba kartuja za karmal jawafu 2021 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 20
ya wale ila referendum harma makandida 20 na mwija irtuambo kana 20 wantipe watoji prononcer contre wezo wafanya ila referendum yakaonesha kana balazi la utoka hamba ushi de handani ushio donc banarlo niyo banu handani buwana no wizi wajiri ni mfumo wa ile mremo waje mimi simengoni mwamboka na bana le 24 mars 2021 ukayangujo le 26 le 26 mai 2021 ukangujo roha miti simengoni mwambo hizo izazonga mwespere gono ngamo espere parce que mtu kene mananza la loba lo lamfaransa wala mfaransa maana sambia fungwa balo la mfaransa kati mfaransa tujuka hada tujisa telefona para polbia ukana to amdo bina kaza unati no hawa towa kono gabe mtu jamnaza donc swalo kana banu mjihudumu makandida wala wanti pia hena mrakana program yaka clear chatika ngwa bantu kana banu kangara nzuri suluhishe daula Komoro de video kera dimaudu ekemonza shongo ya roha rejermo no shamba au gouvernement d'union nationale ono ya bordodo suspender les constitutions hizo de manière transitoire ono rikubaliane mkonti wanongo nanga mhula bino kana bano mahakama ya Komoro kejajo kayobi parce que ba kama na sharia shi shesha tungesa shilo shi de madhamana wa daula katika banu mwankuraje gono wanemana Komori batosha hula wandu wadogula de madhamana wa Komori shamtini kubaliwa kana har daula ma Komori yazingizwane bahari mkatuna memria hala pourquoi ezo mafanyende nibo daula bo madhamana wanti mwankuraje olozi harma shisi harma eti mtina do kana harma arudi rulone majangwa mi tilo la harma mwanku yoma jangwa ya dongo taya la kwa hata ujo wala hata wasubi humre juu haudobi ranabala kama ujua weto lore mani ni mamo ya maji mtina do kana karjo jonra shablarana sha hizo wafanya hinde ni mwankuraje le bima ne yo de base gono tuku ya mama tunashikana o pado husana ne shanga ne mahakama ngamuzono nyango parce qu'il a il tout simplement rinke ema hakimu huria wa kweli ukana mrango huria ngari mrihao ne daraki shanta kera is wa daula contrairement aux anzalia mbaba la juzi amjo tatalikiabo wala yehamba de gardien wa constitution c'est le premier magistrat harma constitution hatu ngojela le premier chef d'état il est le premier chef du gouvernement, il est le premier chef des armées, il est le premier chef de la magistrature. Malani pia. Gono, yabuntina ukubali, ukaujona biokana, nahari ye mahakama kadhalika. Ibidi unike uhurie mahakama, ijue fonctionner hele la. Mweno wakati jo fonctionner hele la dhimu, yabubai. Gamcho tadiki, ya suada na lieshi nazali, ili, parce que banga bongozono rajina. Mwisharmo intervention zali yanzuani, ya subuti yambukana, hari asambi hamandisha barua alafu baada ya hizo ibajini hairo mwanze ani kama jinato compte mwanadamu abedwa mana wa daula bala lettre mumuleka ula shizungu lettre barua haya kategori zinji na lettre ngabahengu shamba lettre ouverte na lettre ouverte timpake tu intitulé wakanimu lettre ouverte she caractère ya hayo ne destine ya hayo destination imruerewa ngono ne contenu hayo de irande wo ikengu shamba wa lettre ouverte ani ika publiki ile homba lettre ouverte bwana azali ya sumani yabunga kujuliza welewe na lettre ouverte ya kanjoni raisi irbiero raisi yoke judo kahuzimu abunga karavi udozisa we jihudumu rakango tufanye conference zao bango jikontradize wakati wingi kabla nijadua za suala bahu zamna nukta yao hunu ngarirambu wao samahani ndo akarmwe sinditiendo harmwe mahakama kanyima shababi mzone sayabo nganzoze ndongozinu zitsobadili wa constitution shahunu ngasina imajiji ikao ngwao incapable ohusu wa hukumu wandu wa siasa amudo wa mvubwari mweshi swa Komoro maso ya Komoro yani imajiji ngayo incapable yo hukumu yema politicien ho kaze dossier ngavjomba izonga zijoka un peu lourd ka wandu wa jihudumu wazime ze trace yehunu ema raia ikao wanangu angamizi wao
ngamushia wa hata juzi nzuani wa mru yakawa ndanga mzamana jana mwishia ye moto mumkazi yaonesoka hashitaki wandu wafungwa mahaminane mwezi wa raru shoka ngabo kosio ya tolo wandu wachiliwa harma miezi miraru wafungwa mahaminane wabidi wafungwa mahaminane wachilwa mwezi wa raru yevanu mahakama mada wanada muhamada narambede mahakimu hamada wao nganyina akinuka ngamjoa mbiyo kai bidimu mlekeze mkenzi au ngamjoa to ngamjoa vya muhallaso kakwati wa kushinda wafanye hazi kakwati kushinda wafanye za politiki bali hata zahe maraya kwa tushinda. En tout cas swala mahakimu yote question ya incapacité lokala tuka kwati na ujuzi hawoshinda wafanye za noho. Non. C'est tout simplement une question de naïveté. Tu connais naïveté chez la démarche tafsiri de l'angoisse famille. Cha capacité ngonio demana na bokana ngebilio onkwendo shamba o liberté ukufanya zihazao harmohuri ya ngabo condition bili bokungizo muhimu tena zilizo ngane na yako ngebilio wankadrewa wakiankadroma ile demana mkana rais de ulo garant wa he bon fonctionnement ya mahakama gono et de nos institutions arribadi ya hizo wa garantisewa salaries joka conséquent ya hezi hazi wokondo walonizo ili mriati jihunre hamume zina uchafu gono vide za conditions zendapo shaudu maizo ngabo conditions wajao ko jojo rajouter waya gono na des conditions za sanction zehema nadamu ujo parsiwa hama panu kana ushinda bizi mriati juna senjuzo kana aroto shinda bizi za dhulma no shekau fanyaye ujinkaye e capacité gono yokane ujo fanya zatu la dimu ngarjor birimrenga hukuma bokonge joka tarehi onade mgojo changer les autres antipi angas jokuja hena mna boko e dawla do jubalia owa leo kucha usijanro yabo mwanadamu yafungwa tizaba bana ndio to hari caution mri yafungwa ndio to caution non caution yo yakam ya mru ulo en détention provisoire à la fuba de azila nguestimo kana bon nani kiwe liberté yangu hata njodo hukumlwa gono you demande ya libérer wa sous caution gono ba juge you fixe caution bon comment ça me un peu bizarre parce que tu le tunda ton lui procureur il y en a plus de pouvoir atteindre pouvoir comme je soutiens il y a besoin prochain na juge c'est bizarre chant tous les non il y a des domaines yangu fano gono chamo de mkanendi donc zangu zote penge besoin cadrewa gono mwanadamu to persona vilidio ya fanyiwa sanction joka clair swalo kanabo emo majijo penge bidoro watowe non banu onzona mukana ukana watowe que tu disais ngo zinu zibalie harma violence ani harma fi jonanvu gono bidoro zibalie hatartu kana hini mwanadamu yele mimi j'ai toujours soutenu l'idée okaya wanadamu bokondo wa dhulumu idabula ya haki idawla ya haki parce que ngasamwa mbona ya haki gono wanronti pia rangoma député hata pia ngebidio wabire harumeno shamba wa procès ya ho binadamu pia na hiyo ya hau Faransa wakati mkone parlement wa hanti mshamba wa commission parlementaire mwende weshilie mrubala hizo yafanya kadhana kadho bala son tipanga rona warmetele rehukumu koleze mgo geha jobe ha mahakama ka gono zungu tipenge bidozi jiri parce que anadamu ngebido eshile wanti pia alafu riti sous-estime te question ya juge hawe mwana wa mahakama wa shkomor mkondo ya le juno kana mfano kadhana kadhakartu so amizo afanya shezo nanzona bendi lukaya hunu Faransa bahya commission kozo hanti wazamba au juge populaire je kangora mbuo mkwatio woti ma juge professionnel shanga jori vote wangu wende wa hukumu wangu ngono hatumarakalizie ya banu mimo banda katiba mtoto provisoire que juge ngono shanga kawa wenji wanwe shia ze parties mbili la partie de demanderise les parties de défendeurs ngono wa ontipia wa changer bala la fabadi azila wa apprécier mirongozi heliaje wongo zakili donc pas sorti par tout kama mahakimu sheba kisha ukaironke volontaire encadré rironke na salaires jusqu'à suffisant watujunda wa mia gono les autres pia ngachingoro je harmo parce que lewe mwana mkomor
wajihunda leo boshakira ulo mzimo hanyu harume famiyao ufanyo hazi ya serikali uliwa besho ulibaralizi majarmaili na balo wasaka bachata ushunuralizi 20 mwezi bungwe nzo mshahara wao kwa tina faida yode masuala kunge bidoya ya kingi yirkenti rafikiriye sheikh atwari lioni uka wallahi wakati lo nono kanti wa fikirle masuala jayayo ilo priorité le dégagement de shangawoi après cet article les ekadana kadama monokana zo miminga mjo garanti mundi wallahi imasuala bo kondo lo na ya montipia ya usiana que ça soit sur la question ya uremena ya restructurer et daula gono que ça soit ya namna ya restructurer les institutions masuala pia harmai programme rakanu ya Ahmad Mahamudu ngao ya bo montipia ngami programme yo gono ngami yo pia na ngamshukuru parce que tuparo ona mwanamshi wa Shimoroni wamba mwana Halima ya jirani watu hana bosko rakawa atikawadi simina yeye mirani hatu kana mimi bana kuna chojibani wa parti surtout yani kamvu besho mitimro ajua shade programu mwa ndijizi eskinga muno kana c'est normal harbo mna tiamade chez soi shangazija nesi wa mali chez soi shangazija tunenge soze rajiba ntujwe hizi lio muno kana njeto shine noze préfecture zilone ne chez soi shangazija c'est quoi une préfecture Bueno, Mnesi wa ulona à peine 480 000 habitants. Rona préfecture, ngose kumena bahimra ba. Na maoreka wa mzima bahi. Bueno. Donc il y a un souci. Manelewa parce que préfecture qui tient valeur ya préfecture et préfet qui tient valeur ya préfet. Et nous allons nous avoir to signer carte ces endroits hafa au moins acte de naissance. Ya hata acte de naissance. Et si on regarde c'est normal, les hommes na les bimana tampaka moroni et légalisewa acte de naissance. Ngewa be ulonzua ni ajali legalisewa acte de naissance au fanya passeport. Shaizo tizambe ba mkaurumano kamjazifanya. Njakar parurume parti jwa kijaparurume. Raisi wa hanyu. Naam. Yemana raisi sambi Imana raisi sambi wakati rahaja unu Ngu 2013 kaja ko pouvoir Yakaukre parti politique ya hini yambo jweri Ce qui a tiré ses leçons Zahize erreur Tizaha hewa yeche Shahiza huwa mkode ya nao Iliri jula ni ame Ulone tilo vina kadhana kadha Dabanu Mwenjizu mkoroziwa namkana Wanziza jirizi zonti pia Gamjuao Zombisha zonjema wakati zisababishwa wakati rono risarambo wana haramu wengi ti wana haramu wa mzalani wao sharu mwezi tundoza risarambo wana haramu wengi wazali entu abili bala wala yambo ibaki ngamushirizo akahaba nabahele ngoso za nyungu zali hata hawanti pia risarambo wa ima jahashi wao gono hata wao rulo maze partir risarambo yambo koli ndo birambo na bondori donc banza mizimu do njema na wao ikawa kanabano bandu risato wala za ngucho tukati hata sio kayezia zali imtiana akili naam yurtankili gono shakarjasa toma gono karjasa toma ngasi bonguju nangar amino kana zali to utari gujo he. Oui, gamina question commandant à propos ya he sujet mwana mashakri question azipozi abo ngamjomba byarmai e parti yao wakati kao ukaunji ambavi upande wa he idaule kaudolio yao ya ukaya ngabo wanajurumundo au ngabo wanajurumundo au ngabo uchafu jilio ngabo masakru fanishia au wakati kao ngamuamini manama barufu ya ukaya wavili azali 1 ya azali 1 yo ikabo ifakuwa ili voti ije azali 1 ilawa waja azali waja sambi mshimu sambi haja riamini ukaya mwanadamu wa mwandu ya trendi ya rema yakawanziwa au yakamba makalima menjona na mupia kaundunga hakaurema mahakama wakati kao yamba vomie ula haraka raha na urongo haraka mheshimiwa wa nyusambi mbya mhifadhi madani kaudi adio hambiwa komodukaya mahakama yahe gajuka mahakama ya ukweli hambiwa komodukaya hanu joreda na ibeke waziri wahe ra directeur wa waziri yoreda na gujoda mahakama raisi sambi aone saukaya haini manadamu ujofana ngosondizo na mawaziri gujwa wafishi silishia wabati ane bana ukaya ulainu gabo wana viole wao gabo wana demu wafarondo wafanya zikrondo maka enziani kaudu ya bira
garaboma katala joke jakaya shaga mwaminukaya sambi e popularité ipanis ni masababi ka ungena wa basa Muhammad awe gar aminukaya mwanza haizu yaonesa e makatiala esambi kaja trompo wa komori mahakama ya heraili kabati mwana ya paro violewa hauyafanywa itwendo hauyaulowa rajoke mwanadamu hedi haukumdo hesharia haurajoke mwanadamu ha waziri ya hiba au direktor ya hiba au kaka mna ujamrambi ukaka bati na waziri wa hiba dalilu hindri ila iswani makati ya kaya yaronesa zuwa na kumuru wa jo regaleso. D'accord. Raisi Sambi harume kampanya yahe zoko ili hakane point Kushio ya he mahakama ukaya ngebidio mahakama yunrihe shawiri etc. hata hende hata avansokana bujonende hata mahakimu mwenze wajiwa sangi ya munga mwenjezokana Raisi Sambi wa Kavala kajakane question assistante économique reshileo kajaparo yamba kabati mzimu harmoni ka mkaangalia mo historiki ya he hanzi ya Raisi Sambi ujosubutia hare ukana isu alehe mahakama kejenda mnamadahu en Assemblée nationale yende hanza ireformewa dans ce sens ukana baje wandu mahakimu parce que zolizo Raisi Sambi akawona akawsaidia wono na waba hawa katilo no rakantiri fikiro sinda yeba mwija haura kufikira sinda yeba mwija refikiri namna zinwaji wishio sha isu ala hiyo yende harumaye parlement oui yo no yo wajibu hawakati kao rango wakati ramokanga si haruma daula republique ikaungio na composant mengoni maze composant hizo de parlement gono na tuangalie swala ya situation économique est-ce que Sambi hakanza fanya decret waeche na fikiri ka difference na waziri johiba huyo mahakama mara gundeje ya mamo nzunhone sukana ye de se mahakama imana ya kaire jedingoni gono surtout d'abord kay assemblée nationale oui wow werejiza dingoni wamba karti twari barengwa wangu bonze babu yo insulte yo trahison ya he souveraineté nationale ya hatu wachadori kumubana yo des arguments za kwa assemblée nationale makatiani weshio ya boye katu justifie okana ya hiba hawaya fanya kadha ya keka hukumla na bonga mregrete parce que bandu kabanu kahamba za uhusiano na zitabukhithi anzaliana hazi tanziani rakaushukrio kana zidoka kanjema parce que zomengo mnaza ngoza juruhusu ikeri jari jua ya hibando ya tuhibando gono malheureusement jari kawsaze caméras pour son Sambi forum dihenamo yode na bangu kwa jitrompeo parce que wallahi ngabo masambisti wanraji honga masambi wanraji walo huzimu karto katwali swali jarola hitwa alafu ngabo anamranga sozimaleza donc yeswale mahakama irejetwa le parlement ya Komor waba pas question de kinyume yeswale citoyenneté économique il est rejeté en premier ressort varoha ma député wakakume na wakamfukare haruma commission ya kana 18 wende Abu Dhabi gono wende wakaiwesu ale wende wa constate ngo wardi waro hawanti pia ne ankilo kana garda wa shangaro defense sala hino wajawi difata wa yasulisha emanesu ale situation économique loi d'actualité ce que le parlement doit décider weshio yende hata ngabo masuala keja udunga la sola aduna kana et cour constitutionnel ya kaabo c'est le juge de la constitutionnalité des lois hambayibiri zendo muzalali donc aboka tuzo kana mrabla na yati kavumbula shami ni harma kile hangu sina ujua nila umsambi harmo suala ya mahakama na boti unahizi mwazaji ya memta amanzo ni mwambe mkana ikaangalia ze projet Raisi Sambi akauzifanya sur le long terme Ertilazo kana anzalide atende harma zila yanzali kwa kauroha ruma bada anzalido mruanzali timruanzali ngarashila unono anzalika jahudumu mundu ya jaje ya mraplace ani mru wala rohe parti yae kajahudumu atamanada mu ya jamraplace Sambi mara mtimize swali Sambi wakati akauroha harma zila ya hunda mrohahe besho ajamtrahise shahudumu mundu ya wema rango wakati ya hudumu mundu ibala aka uhudumu ndushamba continuité
kono ya vrati jeri mziri aka udomo mre ajafanye mshamba continuité embuka jafanye continuité iriwono kana ba rupture ndio debati ndia sambi roneza munda nazali tena wajao wala espero kana zale sabono na kinyume zongo lingaona haki shasika nzantsanganya abo haumbiseka jona na uzia shasika nzanjue evanu upado ya mahakama wakaupe au parlement osumwe ma député wende watsahi ili hautsaha namna waje wangu wajuja wabalie esharasha hatu la komor wakati kao sambi hoji désigner aji décider ya renge abdusef ni wangu warumishia mwezi ya zalia wafunge kaja demande wa jeni shema ministre wa hene ma directeur aminika wenji wa hao wakautimba bia mwezi ika obligatoire ya tsai wajeni wa jam ede na bohorege wangu wa azali kaja tsai wangu wajeni wa jam ede sharenge wafunge banu wanakofanya bila ya enzi wanafanya kazi selawa zabili wakati raisi sambia kayabo kajaparo raporte wa ukayanga wa mina ministri kadha ya hiba mbabamu kadha au kadha na kadha fikro kana kazi debere namna ababu joka polisi mjotunda naam jam kana kajaka polisi au hakaya gono banu hen manadamu mwishilo discours ya raisi Sarkozy akamukana wakati na chuka raisi sikaona mehazi ya fonction ya raisi yunyama shwakati na henda dabuna kanende na gérant de compte les limites za gono la fois kukana jom kukana sambi hajumlo armo position ya hiyo parce que déjà sambi katika ujimagino kana hwendende arangezi ya Komori ngukande ndo ya 400,000 francs déjà le trésor public ya Komori ya unombo sebala equivalent ziwizi raru hautijira lingabi za Komori de mendulo mwali mchujonjwa nindi nimfano no hende hango za surprise hizo mtikia gono alafu obana njana shidaba dokaya mchamrukana raisi parce que njakaya walantina ujuzi wa he dossier yono nono ya usanene ma busefu wa wafungwa na kadha shay mchu aminukana raisi sambe babicha chini mjwao ukafanya decret ya kwambia wangu kana na mrenge kadha na kadha mwayehe amazonuni kwa mfano rais azali wakati asihavonti bahi rika baadhi ya wangu wakaujokana hafanya errorizingi gawaka hanza gono ukayangu wafungwa na kadha na kadha no rais sambi hareseve mwanadamu kadha na kadha wa hadisi jana jau shaka jambo ya mahakama kana na mumdaka mumfunga mtu mfunge gono hambulia de kinyume ye hakaono kana hamburanga rais wa mnyehe jo menye image daula parce que rais sambi hakaharma hawaye urengeze image ya daula Komori la de manaka ujua ile ngabonze wano tipa kama presi balalo bantu bakandiso uja tishamba mkanari kabaja paruja wano Komori waje investise je kana baja shabaja wangu wakawa riwono ma turki riwono c'est-à-dire ya misiri la ya réaménagement ya hayo zilafoza sambi riwoneza fanywa nzuani harmaza l'hôpital za kandiani vale problème rangana niyo malheureusement c'est un problème de continuité. Ou deux années école de pêche. Oui, école de pêche, oui, effectivement. Bah, nous sommes fait la chance qu'on t'a fait. Ngono, et problème on a niyo, problème il y a continuité parce que comme ils sont naïfs, sont naïfs, haku mbuguti ngojo kausiwa nuhara lo mzungu, mtungo zamba, kama mzungu atajua babona rto kauha, donc ils ont des aides d'abanya. Watukufu marhaba waangalizi watukufu samani parce que kana kesho très important ni vile babititi gafikirukaya armwetsi hatu sambike na wana walokomo e wana wao wana ikao hawanza hawatukuza katina nyanzo tsofanyazo gamjeda na wavumbua wakati kone demo wasiwa na singa jokanga bo mzima sambi ya mwanza shalo makatesa bidanga rakili sha yoheda tamvumbua ngabo amedi hydrocarbure wode mwangu hobasha ngabo mju ngabo papa Mohamed Sule weyakane la douane ngabo fahami sadi Mohamed Ibrahim weyanzi wa nisambi mwana waradhi ngabo nazida weyhaka wey exisambi ukaya hajanga le Mamadu na ikili ewane da Muhammad wao haubayo mpango tsasama ujo fikiri na mnaji wakati wamada wa watukuziwa, wanziwa, wavalorizewa, wanikwa malezi ni sambi, wasiuha. Abodi waza kiki,
kiki njojo mvumbua kiki emana natuvumbua kiki gam jealous emana natuvumbua kiki gam aminuki wanadamu wa wale yabo wanadamu wale ma opposition ya ngona tunawarongo na kiki wenge mimi aukaza baba hanbo wakatuhisa amjujibwe la yaho hiyo hakwambia ukana harmono wavumbwa wontipia ngamshukurio zijitahidi zema nyasi Ibrahim Mwamchule katikao ngani mwaeshi nro simuonwe kumba yahe simuro ko hechilia hata ngomga mregrete ulokana chulo harma kanga tima lina wandoja wao wadunga yao bon nganyira zakli za hayu tutante polemiki tujoja tsamba hautirende amnikali sherad batiporo video ti vubwe mwana yasifahamini kutasher wono alofuntu tsandu binjengu nouvelle meti panga nyina zakli za hayu ngamjwa mboze kweli ndio mboze ndabulovi na ri amnikali sherad watukufu. Marhaba ngalizo watukufu wa he Mwongozi FM bali nane ze media ikao nuzijunro vanu Komor News nana Radio Ngaz hamtimizi hamrengu wakati mwinji kabisa rakanda siwa zima na barufu kabarufu ngamjoka woi mwanachama wa he daula ya haki bali woi mwana waheleju wa yabo haba hara politiki zinji enge lobo rahunde bahati rampari sawi mwana kaungu junro mala hulo kaungu junro pari lobo ya rasuli hunurika hanzari kane hubanzari mwiri enge wakati ri hadisi na sina inde mana ikaorendo na uhoma kiasi utosha enge wangalizwa tukufu wa heze media ikaundo lobo nusoti pia ngaluno nomboshani marahaba habu mastahamili mwaka wenji mwaka uridunga nana waja ungarboshilo marahaba mhu watu zuki watu bwana barufu humdukubalio rimlatizo wakati pia banu ni ajibwe masuala ya hatu ngarimbushilo marahaba nana ikange na kalima la mwiso lo boshile ya marahaba nyi wangalizi ngujoliveha yoba yompango watukufu marahaba abore kaulu la mwiso na tujuse manzaro be Mwenyezi Mungu yari hifadhi dawla اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين الرضوان والوجه وجهه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور حتى يكون في أرحام مطمئنة وعند قيام آمنين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كردا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا حما إلا فرجته ولا داعيا إلى هداك إلا نصرته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا حي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في أسرتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا لله بارك الله فيك. شكرا مرحبا shakuja itoa shi komori hama fundi sambi wa ndo